автомашин навбати мо Opel Zafira солаш 2000 комплектацияш комфорт сасани ба машина иҷозати техосмотраш нав оформид кардагӣ 1 солина қисми қафои салон сидениҳош латта дар ҳолати хуб ва ин қафошандиам бо дута сидениша қисми пеши салон ду электроини пеш коробка механика кондитсионерашай кондитсионераш кор мекунад пробег 190 000 қисми пеши салон низ дар ҳолати хуб авио мотор 1.6 газ бензин кондитсионераш кор мекунад ҳам гуфтам кондитсионераша ин расход дахта газ ки чанд километр расход дахта газ кидӣ 85-90 километр мегада нархаш чанд хуб 48 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 38 24 29 38 24 29 автомашин навбати мо Opel Zafira Zafira A солаш 2004 ҳолати балон средний будаст иҷозати оини сиёҳш 1 солина техосмотраш 1 маҳ мондагӣ оини сиёҳ фақат пушташ ме задни лабовоя мана инҷа кади задни лабово қисми қафои салон сидениҳош латта ҳолаташ средний ин қафошандиам бо дута сидениша мана ин қисми пеши салон 4 электрооинаҳо коробка механика кондитсионераша пробег 53 000 юкаш нест кондитсионераш кор мекунад не кондитсионераш кор мекунад ҳолати салон средний объем мотор 2.2 газ бензин газаш евро 4 расход чӣ қадар газ ки 10 газ ки 90 километр мегардад чанд пул 65 000 сомон бо савдо мешавад ҳамин номер телефон 92 34 46 24 92 34 46 24 Opel Zafira Zafira A солаш 2001 ҳолати балон 80%. қисми қафои салон сидениҳош латта дар ҳолати хуб қафошандиам дута сидениша дар ҳолати хуб қисми пеши салон 4 электрооинаҳо коробка механика кондитсионераш кор мекардааст пробег 315 000 бо мани мониторашам ҳаст дар ҳолати хуб объем мотор 1.8 газ бензин газаш евро 4 чанд пул гуфтаси 53 савдо мешавад 53 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 637 31 38
92 637 31 38 автомашин навбати Zafira سالش 2005 سرسنگ با ماشین ناو اسمی قفای سالون سیدینی آشکارنه قفاشان هم دوتا سیدینی شد در حالتی خوب قسمی پیشی سالون 4 الکترآینه ها коробка механика климат контрол кондиционерش подогрев сидений های پیش пробег 25000 ونیم بیرکی تخص موتور ناو فرمت کردی بودیم یک سال نه بسیار هم در حالتی خوب آبیام موتور 1.8 گاز بنزین گازش یورو 4 расход газкида чиqadi 10 ta газки чанд километр мегадад 85 10 ta газки 85 километр мегадад чанд пул досид 65 65000 сомон бо савдо мешад телефон барои маълумот 92 622 44 54 92 622 44 54 автомашин навбати мо Opel Zafira A سالش 2000 سرسنی با ماشینال قسمی قفای سالون این با قفاشانده دو سیدینیشه در حالتی خوب قسمی پیشی سالون 4 الکترآینه коробка механика кондиционерش пробег 243000 кондиционерش کار میکنه لیکن لوکش نیست قسم پیشی سالونش در حالتی خوب آبیام موتور 1.8 گاز بنزین گازش یورو 4 چند پولی؟ 50,000 سومون با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 853 31 02 853 31 02 автомашин навбати мо Opel Zafira A سالش 99 комплектацияш комфорт سرسنی балонаш нав иҷозати техас мотораш апрели 2021 ба қисми қафои салон сидениҳош лахта در حالتی خوب من قفاشانی هم با دوتا سیدینیشه در حالتی خوب قسم پیشی سالون 2 الکترآینه پیش коробка механика кондиционерش نیست пробег 121000 люкش هم نیست قسم پیشی سالونش در حالتی خوب مابیام موتور 1.6 گاز بنزین گازش простой нархинаш чанд пул ошбиё нархинаш 45000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 38 24 29 92 38 24 29 автомашин навбати мо Opel Zafira A سالش 2004 сасияниш вагонный
Komplektatsiyash elegans. Молоти балон нав. قسم قفایی سالن. این قفاشانی هم حدود 30 نیشه. قسم پیشی سالن. 4 الکترونی ها. коробка механика, кондиционер же, подогрев сиденья пеш, пробег 198,000. кондиционерش کار میکند با لوک شامپان. در حالتی خوب. آب موتور کوهش، گاز، بنزین، گازش لیتر 4. راسخو 10 تا گاز کی چقدر میشه؟ 90. 10 تا گاز کی 90 کیلومتر. میگه. نرخش چند بود؟ نرخش باشه 60000 سوم با سودا میشه. همین نمره تلفن تومه؟ 92 798 46. 92 798 46. автомашин نوبتی ما اوپل زفیر به سالش 2006. ماشین 3 روز پیش آوگان فرمودگی. ساسانی بالون ماشینا. تی خاص موتورش هم نو فرمید که دیگه 1 سال نه. منه 16 چیزلنده. تی خاص موتور فرمید که دیگه. قسمی قفایی سالن سیدینی هاش لحته در حالتی خوب. این قفاشانی هم بودت سیدینیشه بسیار هم در حالتی خوب. قسمی پیشی سالن 2 الکترونی پیش مولتیرل коробка механики климат контрол кондиционер ше подогрев сиденья های پیش пробег 197000. چند پول بوده از این؟ من اینا صاحبش قسم پیشی سالونی در حالتی خوب. آب موتور 1.8 خود بنزین. نرخش چند بود؟ 66000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 780 23 32 780 23 32.